মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী তৈ হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি তৈ ফাংবাই ত্রিপুরা হাস্তে গনাঙ্गै কবাमा लोको हामक्राई सामंग रकमक थांगंखा हास्तियो तंगनाय टंकसंग लोकरौनि ककनो वानसुकै हास्ते हापा तेलेमुरा बखास्तिनि बिसिं खबजाकनाय मंगिया कामी हातियो कतार सब सेंटर स्नामना बागै सामंग चेङै रजाकमानि फियाबा सांग्रंसलो दिपर जराब कामिनि किसासक शिकलार सब सेंटरनि सामंग खलायथानियो केबेङै फाइलमानि कक्तमा कासै फाइका तै अकक्तमा मानै पार्टीमा थायो सगैखा 29 कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा लगियो तंगो बीजेपी कृष्णपुर मंडल कासको धनंजय दास खबै कबनि आदंग्र त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा पार्टीमा थायो थांसगैमानि यागुलो शाखा सब सेंटर कताल तंगसंतंगनाय लोकरौनि कग्नो वानसुकुनो मंगिया कामी हातियो स्नामजाकै तंगो अरो सब सेंटर कताल स्नामजाका हिके तंकसंतंगनाय लोकरक ताई हाकचलो थानानि नांगला अरनो शाकदुकनि बेबाक शेपसाप मानै मानै हनि शाखा त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा फियाबा किसासक बरग्रक ओ हामक्राई सामुग केबेङै तंगलायखा ओ हामक्राई सामुग केबो केबेङै फाइका हिके कराक याप्रि रमजागनाय शाखा त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा तै आबुनि बागै ब पुलिस रगनबो जे नांगमानि याप्रि रमना बागै दाकिमुं रिमानि कक्तमाबो कासै फाइका बेलाय हामबाय जत मिडिया रमत जों तिनि मंगिया कामी सकपाइजाक ओरो सब सेंटर खुलगो जतनि बागै म ओ मंगिया कामिनि बागै जत करि बर रंनि बागै म जारा डेभलपमेंट न नाइ सह्य खाइमाया तिनि एक दुइजन चेरारक फायै एक दुइजन बररक फायै ओ सब सेंटर बन्द खाइरि फायो डेभलपमेंट म बन्द खाइरि फायो कोनो दिनो जे कोनो जेसु पावरफुल पुनंथं केबन रेहाय रिजागला जोंनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री नेतृत्वे जे सरकार चलित डेभलपमेंट सरकार विकसित दिखे आगोगै दङ दीर्घ 35 बছर चिनी बर रंगम जे कोनो वंचित खायका जोंनो हस्पिटाल वंचित खायका स्कुल वंचित खायका लामानि वंचित खायका दीर्घ दिन ए 35 बছर बर बमुतिनो खायका चिनी बर रंगम लामा खारिया स्कुल खारिया पोस्ट ऑफिस खारिया दै खारिया चिनी बर रंगनि बेगात खायरु जारा मुति दरने खायनाय बरनो करे रेहाय रिगलागाक आगामी दिन बिनि याप्रि सरजानाय आइननि लामा थांनाय जेसे क्षमताशाली पुनंथं केबन रेहाय रिजागला बेलाय बेलाय हामबाय ता मंगिया कामी এখানে একটা ডেভেলপমেন্ট কাজ সাব সেন্টার মানুষের জন্য সবার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে সাব সেন্টার মানুষ কোনো যদি ইমার্জেন্সি রোগী সুগী হয় এখানে ট্রিটমেন্ট করাবে তার জন্য এখানে সাব সেন্টার হচ্ছে কিন্তু কিছু সংখ্যক এই মঙ্গিয়া কামির এক দুইজন লোক এই কাজের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করেছে কাজটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যারা এই ধরনের কাজ গভর্নমেন্টের কাজ উন্নয়নমূলক কাজকে বাধা দেয় আমরা কোনোদিন বসে থাকবো না সরকার কোনোদিন বসে থাকবো না তাদের নামে এফআইআর করে উপযুক্ত যা করার দরকার আমরা করব এই কাজটাকে আমরা চালু করব কে এত পাওয়ারফুল হয়েছে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে আজকে আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা আমাদের বিকশিত ত্রিপুরা একটা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা দিকে যাচ্ছে গত 35 বছরে সিপিএম এর আমলে কোনো কিছু হচ্ছিল না আজকে আমাদের সরকার আসার পরে 6-7 বছরের মধ্যে আমাদের এই রাজ্য বিকশিতের দিকে যাচ্ছে আমরা এই ধরনের কাজকে আমরা ধিক্কার জানাই নিন্দা জানাই কোনোদিন আমরা এই কাজকে বন্ধ হতে দেব না এই কাজকে আমরা চালাবো আমি আজকেই এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো যারা এই ধরনের কাজকে সঙ্গে সঙ্গে আমরা অ্যাকশন নেব কোনোদিন আমাদের বিধানসভার যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক কোনোদিন বন্ধ হতে দেব না আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং আমাদের রাজ্যের মধ্যে যারা এই ধরনের চক্রান্ত করছে দীর্ঘদিন যারা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে পিছিয়ে নেওয়ার জন্য চক্রান্ত করছে আমরা কোনোদিন কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না ছাড়া দেওয়া হবে না আইনের পথে চলবে যারা এই ধরনের করছে তাদেরকে ছাড়া দেওয়া হবে না নমস্কার।